Na neno kuu mwagombo mondo wapunjire machie kabisa ambayo tutajifundisha kwa ufupi sana, tiking'eyo ni tich chiegni rumo. Tenda kazi ukijua kwamba kazi karibu kuisha. Haleluya kanisa. Amen. Watika wang'eni tich mwatimo chiegni rumo. Tutende kazi tukijua kwamba kazi ambayo tunatenda karibu kuisha. Olem. Jehova Nyasaye majachwech. Onge gima ber mani kuomwa, to in iwuone gik moko duto mabeyo akuomi. Omiyo lor gi teko ni mondo iwuo gi nyithindi, wan bende iwuo kodwa e nying Yesu majawar. Jandiko wer onyisowa, mwandishi wa wimbo ametuambia jina yudo mor ka tich orumo. Watu watapata furaha kazi ikiisha. Ndio maana geno marwa maduong' moloyo. Na hiyo ndio tumaini yetu kubwa zaidi. Ka tich orumo mor nitie. Kazi ikiisha kuna furaha. Nikech wadhi yweyo kwarito tigi maber moiknwa. Kwa sababu tunaenda kupumzika tukiongoja kanisani. Hakuna mtu anakuja hapa kanisani no biro kokia kama dhiye kwamba anakuja ajue anaenda wapi. Ng'eyo malongo ni ya najua vizuri kwamba gimokeli kata mokela kilichokuleta ama kimenileta ni katicho rumo wadhi dala, ni kwamba kazi ikiisha tunaenda nyumbani. Haleluya kanisa. Amen. Katicho rumo wadhi kanye, kazi ikiisha tunaenda nyumbani. Mane gimokela waka, hiyo ndio jambo kuu ambalo mame wachokore waduto. Ndio maana tumekusanyika hapa sote, tindo nyaka joma dongo, watoto kwa wakubwa, nyaka jo youth, wana youth pia, nyaka ambassadors, na ambassadors pia, nyaka adventurers, na adventurers waduto joma tindo gi joma dongo, sote wakubwa kwa wadogo. Gimakelo waka, kinachotuleta hapa katicho rumo wadhi dala, kazi ikiisha tunaenda nyumbani. Mane tich maduong' kabisa. Hiyo ndio kazi kubwa sana. Mondo wabiro kaka uono. Ambacho nataka kusema kwamba tich chiegni rumo. Kazi karibu kuisha. Koro korumo kama. Na ikisha hivi. Obirumo kichalo nade. Itaisha kiwa vipi? Beidhi dala. Je, unaenda nyumbani? Itiyo kama madhi dala. Je, unatenda kazi kama mtu ambaye anaenda nyumbani? Kano wachako kambi mogeng'o ka. Tulipoanza makambi ya Ogeng'o hapa. Ang'ini wachakore mos. Ilianza kwa utaratibu kwa wachakore matin. Ilianza kidogo kidogo. To kata kamano. Na hata hivyo. Nitie jomoke diere ukaeni. Kuna wengine kati yenu hapa. Tiyo matek kabisa. Ambao wametenda kazi kwa nguvu sana. Kambi mabiro. Katika kila makambi ambayo. Kenda diri manitie ni ya. Na ukweli wa kila mwaka tich ka tich kila kazi mangato timo ambayo mtu ametenda nyingi Nyasaye mbele ya Mungu ndalo mag chokruok mag kiche wakati wa makambi gine rapar ni kumbukumbu ondiki gi kitabu mar rapar imeandikwa katika kitabu cha kumbukumbu eno par tije duto matendo yako yote yatakumbuka mane timo ka in e kiche ambayo tena ukiwa katika makambi. Jomoko sekonyo kanisa gongede. Wengine wamesaidia kanisa na mablanketi. Ndalo moko nitie magana sufi chini ne onge malongo. Wakati wengine tulikuwa hatuna hata masufuria. Jomoko ni chuna ka sufi chini. Wengine walitoa hata masufuria. Mungu tich Nyasaye ochop kare. Ili kazi ya Mungu iendelee. Jomoko ni chiwo kitendili. Wengine walikuwa wanatoa vitu. Ndalo moko kitendili ne waonge godo. Wakati mmoja tulikuwa hatuna hata. Onge chiwo kitendili go. Watu walikuwa wanatolea. Mungu tich Nyasaye ochop kare. Ili kazi ya Mungu iendelee. Ado wacho ni ya. Nataka kusema kwamba tijego kodhi nono. Hizo kazi sio bure. Andiki gi kitabu mar rapar. Zimeandikwa katika kitabu cha kendo kitabu no kruchre. Na hiyo kitabu haiwezi. Yesu wuno ng'eyo. Yesu mwenyewe anajua. Weche te okang'. Mambo yote na kila kitu. Wasema goyo okenge te. Ambao tumekuwa tunapitia. Magikiche mwasatimo. Katika makambi ambayo kakisichandori marit maromunade. Umekuwa umeteseka kichiwori. Ukijitolea. Kisufuria magi. Na sufuria zako. Kitanda mari. Na kitanda chako. Bedsit mari. Na gongeti mara misechiwo. Blanketi yote ambayo umetoa. Bugego ondik maber. Hizo zimenakiliwa katika vitabu. Ondiki gi maber. Zimenakiliwa vizuri. Tado wacho ni ya. Nataka kusema kwamba koro dhirumo. Kazi inaendelea kuisha. Udhirumo kitimo kinda. Usurumo kihol. Ukiwa na ujasiri ama kama umechoka sasa. Sicho mokinyalo on. Pengine unaweza kuchoka. Kwa sababu sasa jachien bene kodwa. Najua shetani pia yuko pamoja nasi. Jachien mago chumbe nitie. Yeye pia yuko pamoja nasi. To para nena. Lakini kumbuka gima Paulo wacho. Jambo ambalo Paulo amesema. Galatia 6:9. Katika Wagalatia 6:9. Kwa maana kwa hivyo usichoke na kutenda mema. Nikech ka okwanyosore.
kwa sababu tusipochoka to wanake kandalo gik. Haleluya kanisa. tutavuna wakati wa mwisho. Ka ok wanyosore Tusipochoka to wanake kandalo gik. tutavuna wakati wa Aneno ka mwisho. keyo chiegni mondo Naona wachopie. mavuno ikaribu. Waparie weche moko Tukumbuke maneno ma Ruoth fulani Nyasaye noparo ne jo-Israel. ambao Mungu alikumbusha Sama ne Waisraeli giwuotho e piny, walipokuwa wanatembea, giwuotho e gode, wanatembea katika kendo milima, giwuotho e nembe, wanatembea katika kendo giwuotho e thim, na katika kuonde ma thuonde kayogie. na kuna To nonyisogi weche moko. lakini aliwaambia Ni kik wil jo-Israel kwamba msisahau ma ok uparo weche adek madongo. msipokumbuka jambo Ma ok uparo weche adek madongo. jambo matatu Kisomo buk makubwa. mar 10 mar chik, Ukisoma katika Kumbukumbu la ibiro miyi Torati picha inakupatia mar weche picha adek madongo kwa maneno haya ma matatu Nyasaye ne gombo niya, ambayo Mungu alikuwa jo-Israel anatamani opargi kinde ka kinde mar ngimagi. Wanaisraeli wakumbuke kila wakati. Achiel, Moja, nonyisogi niya, aliwaambia upar sawo maonge thowi, mkumbuke sawo ma ok oketie thowi. Pasaka bila yeast. Upar sawo ma ok oketie thowi, Mkumbuke ile Passover feast bila yeast. kendo seche te ma upare, Na wakati wote ang'e ni mkikumbuka biro paro Yesu Kristo mtakumbuka Yesu Kristo manotho nikech wan. ambaye alikufa kwa sababu yetu. Mano sawo mar mesa Ruoth Hiyo ni meza ya Bwana momiwa picha mondo wapar kinde duto, ambayo tunapatiwa picha kendo kwabede mesano na tukikaa katika hiyo waparo meza migepe madongo mane Yesu otimo. na kumbuka vitu vikubwa ambavyo Jo-Nyasaye gino ok omiwa mondo wapare mana kawuono, tujapatiwa tukumbuke ok wapare leo. mana ndalo mar Yesu kende. Wakati tu wa Yesu peke yake. Nonyisi jo-Israel chon Wanaisraeli mondo waliambiwa gipar sawono wakumbuke Pasaka e ngimagi duto te. katika maisha yao yote. Kasto nyisgi niya, Kisha wakaambiwa gipar sap jumbe bende. wakumbuke Gipar sap jumbe. Feast of Weeks. Ang'eyo ni sap jumbe ne waseparo Najua hiyo tulishakumbuka e juma mokalo, katika wiki iliyopita. kane wan gi juma makende mar lemo. Kulikuwa na wiki ya kipekee ya maombi. Mano sap jumbe Hiyo ni wiki ya mano maombi. chakore chon e ngima jo-Israel. Ilianza huko awali. Kendo nomigi mondo gipar, Walipatiwa ile kendo sama ne gibiro e sawono, walipokuwa wanakuja hapo. Nyasaye ne gwedhogi, Mungu alikuwa anawabariki. Nyasaye ne lochonegi, Alikuwa anawashindia. Nyasaye ne parogi. Alikuwa anawakumbuka. Amor nikech ne waseparo chien kocha, Nafurahi kwa sababu ne waparo sawo mar mesa Ruoth, tulishakumbuka meza ya wachako paro Bwana. sawo mar jumbe, Tukakumbuka wiki kendo ya adigi maombi. jo-Kristo mogeng'o. Najua Wakristo Nyasaye notiyo kodu Mungu alitenda nanyi kokalo kazi kuom lemo gi kupitia chiwruok magu na kujitolea kod kwenu. mich ma Nyasaye oketo e lwetu. Na sadaka Adini ne utiyo matek mlitenda kazi kwa mana bidii nikech un e thim. kwa sababu mko Pod wawuotho wuotho e thim waringo, na bado tunatembea wachiegni chopo dala kama wadhiye. karibu kufika Nyasaye nyumbani. ogwedhu kuom tich matek Mungu awabariki kwa kazi mano utimo e ndalo mar sawo mar jumbe. fanya katika week of prayer. Owachonegi niya, Anawaambia kwamba upar sawo mar kiche. mkumbuke To sama uparo sawo mar kicheni, wiki ya maombi. higa ka higa ka upare, Mnapokumbuka abiro gwedhou mokwongo, nitawabariki ya kwanza. abiro gwedhou gi cham, Nitawabariki kwa abiro nafaka, gwedhou golembe, kwa matunda abiro gwedhou kod tije ma utimo. na katika kazi ambayo mnatenda. Eka bang'e abiro gombo Na baada mondo ubi e nyima, ili mje mbele zangu mondo ubi e nyima e puodho kutokana na zile kokalo kutoka kwa kuom yuto shamba mag tije ma utimo. na zile mnapata kwa kazi zenu. Nyasaye ne gombo jogi mondo otimnegi ang'o? Mungu alikuwa anatamani afanyie Ok nini? oluongo waluonga e sawono Hakutuita tu katika mondo wabi gi gige waka onge gimodwa natim. tuja na vitu zetu kama hakuna kitu anataka tufanye. Wes 16 Fungu la 10 rapar mar chik 16 Deuteronomy 16:16. jou machuo duto nyaka bi e nyim Ruoth Nyasaye didek e higa ka higa mondo utim sewni adekgo kama Ruoth Nyasaye biro yiero. Gin sap makati ma ok oketie thowi, sap jumbe kod sap kiche. Onge ng'at manobi e nyim Ruoth Nyasaye gi lwete nono, to ng'ato ka ng'ato nyaka kel gima romre gi gweth ma Ruoth Nyasaye ma Nyasachu osegwedego. Haleluya kanisa. Amen. Wesne 15 Fungu lake la 15. nyaka utim ne Ruoth Nyasaye ma Nyasachu kama obiro yiero, nimar unubed mamor ka Ruoth Nyasaye ma Nyasachu ogwedho gik monyak e puotheu kod gik moko duto ma utimo. Haleluya kanisa. Amen. Dwach Nyasaye maduong'.
Takwa la Mungu kuu mondo gwedwa kuom tije ma watimo. atubariki kwa kazi zetu ambazo tunafanya. Dwach Nyasaye maduong'. Takwa la Mungu kuu Mondo gwedh puothewa kuonde ma waaye gi gik moko kwa kelo abariki nyime. shamba zetu ambazo tunaleta. Magi duto usetimo nyithi Nyasaye. Haya yote mmefanya wana Mungu. Higni machien kocha usetimogi. Miaka zilizopita To mmefanya. Nyasaye pod nigi dwaro Lakini Mungu baada ya mondo kapod ngima nitie kuomwa ili ingali kendo tuko ka hai tich pok orumo na kazi haijaisha, to wapar tijego mochiko tukumbuke zile kazi mondo higa ni bende nyithi Nyasaye ili mwaka huu pia wachak wakaw thuolo tuchukue nafasi mondo tena wadhi e nyim Nyasaye tuje mbele za Mungu mondo gwedh tijewa, ili abariki kazi mondo zetu, gwedh puothewa, abariki shamba zetu, mondo gwedh nyithindwa, abariki watoto wetu, mondo gwedhwa waduto te. abariki sisi sote. Mane dwaro maduong' ma Nyasaye. Hilo ndilo takwa kuu la Mungu. Mane dwaro maduong' ma Hilo ndilo Nyasaye. takwa kuu la Mungu. To nitie wach moro Lakini kuna jambo fulani Nehemia nofwenyo. ambalo Nehemia aligundua. Nehemia 4:10. Nehemia 4:10. Nehemia nofwenyo wach moro. Nehemia aligundua jambo fulani. Sama nowinjo ka ohinga ma Jerusalem osemukore. Alipoona kama Jerusalem ilikuwa imevunjika, chunye ne gombo ahinya moyo wake ulikuwa anatamani mondo dogi Jerusalem, ili arudi zaidi, mondo odhi ong'iri tich Nyasaye chalo nade. Angalia kazi ya Mungu iko hivi. Bende gitiyo koso giol? Je, wanafanya kazi ama wame? Mae momiyo ka Nehemia nochopo, hiyo ndio maana Nehemia alipofika noyudo ka ji ool, alipata watu wamechoka nikech wasigu mane monjogi, kwa sababu ya adui ambaye alikuwa, nikech lwenje madongo mane gikale, kwa sababu ya vita kuu ambayo, nikech ayenje madongo mane giwinjo. kwa sababu ya matusi alikuwa nasikia. Nehemia nofwenyo wach moro. Nehemia kagundua jambo fulani. Ng'ama soro wesno somane Nehemia 4:10. Nehemia 4:10. Mana mapiyo kik wadeki, kwa haraka tusichelewe. owacho nang'o? Inasema vipi? Soma. And Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. Haleluya kanisa. Amen. Nehemia yudo ka teko joma magolo gik moko mondo gedi orumo. Nehemia alipata kwamba kazi ya watu, nguvu za watu zilikuwa zimeisha. Teko gi norumo. Nguvu zao zilikuwa zimeisha. Teko mar golo lope orumo. Nguvu ya kutoa zile mchanga. Teko mar dhi nyime orumo. Nguvu ya kuendelea ilikuwa. Wasigu ne siko biro kama gintie. Adui alikuwa anakuja mahali. Katemo gi yore temo go chunygi. Adui akijaribu mondo gidhi nyime kod tich Nyasaye. Ili wasiendelee na kazi ya Mungu. Nehemia yudo ka ji ool. Nehemia akapata nyithi Nyasaye. Hawawezi. Awacho niya. Ninasema kata mana sama wantieni. Hata wakati huu. Jomoko ool nyithi Nyasaye. Wengine wamechoka. Giwacho ni gichako chon. Wanasema kwamba koro teko ni orumo. Na nguvu imewaishia. Nikech okenge mwakale. Kwa sababu ya mapito ambayo. Awacho niya. Nataka kusema kwamba. Angini samoro tekri orumo. Najua pengine maritiyo ni Nyasaye. Ya kufanya Mungu kazi. Tekri orumo. Nguvu yako imeisha. Marlemo. Ya kuomba. Tekri orumo. Nguvu yako imeisha. Ya kusoma neno la Mungu. Tekri orumo. Nguvu yako imeisha. Ya kuleta vitu katika hekalu ya Mungu. Ng'ama teko ni orumo. Aliyeishiwa na nguvu ok nyadhi nyime kod tich. Hawezi kuendelea na kazi. Ang'o ma Nehemia nonyiso jogi? Nehemia aliambia hao watu mondo konygi timo kinda. Ili wazidi kuwa na Nehemia ne paro niya. Nehemia alikuwa anafikiria kwamba timo kinda nyaka giko. Wanaofanya jogo manokuo ndio wataponye. Kisoma Wesa 14. Ukisoma fungu la 14 buk mar Nehemia katika kitabu cha Nehemia. To wacho niya. Anasema eka narango kaka piny chalo. Niliangalia jinsi ulimwengu iko. Nia nyiso joka ruoth. Nikaambia watu na viongozi ji duto te na watu wote. Awacho negi niya. Nikawaambia kik uluor. Msiogope. Paruru Ruoth Nyasaye. Hebu mkumbuke Mungu maduong' kendo malich. Aliye mkuu. Kendo ukedne yawuotu. Na mpiganie kendo ukedne oweteu. Na ndugu zenu. Ukedne nyiu. Na binti zenu. Kendo ukedne miechu bende. Na hata boma zenu. Haleluya kanisa. Amen. Wach maduong' kawuono. Jambo kule. Ano kang'e gimooli jatich Nyasaye. Nini nimekuchosha? Inyalo ol gi kambi mar unaweza kuchoshwa. Inyalo ol gi chulo expenses. Hata kwa kulipa expenses. Satan nyalo keti. Shetani anaweza kukupa. Nibed mool. Uwe umechoka. Makata camp expenses ok idwa chulo. Hata camp expenses. Satan nyalo keti.
Shetani anaanza Gibed mool. wewe umechoka, Makata offerings okinyal chulo. hata sadaka hutaki. Satan nyalo keti. Anaweza kukuweka Gibed mool. wewe umechoka, Jatich Nyasaye. Makata chiemb welo okinyal chiwo. hata chakula cha wageni To jandiko wacho niya. lakini mwandishi Kik anasema uol jo-Israel. usichoke wana Wapar Israeli, Nyasaye ma jachwech. mkumbuke Mungu Mungu. Haleluya kanisa. Amen. Nyasaye mamedo teko. Mungu ambaye Ang'eni wuoth pok orumo. najua To ka wuoth pok orumo, na kama to nyaka watim mana kinda. lazima tufanye Nyaka wachiwre achiwa. lazima tujitoe, Nyaka wagen mana kuom Nyasaye. To tutegemee giko Mungu. mar wuoth, Na mwisho wa wagombo safari mondo wachopi tunatamani ka wabedo tufike mor musiko manyaka tukiwa chieng'. katika furaha ya milele. Awinjo ka jower wero wach moro. Nimesikia waimbaji wameimba jambo fulani Ni mor nobedie ka tich orumo. kwamba kutakuwa na furaha Mor kazi biro bet ikiisha. ka tich orumo. Tutakuwa na furaha Ka kazi Wuod ikiisha. Nyasaye biro duogo e piny ka. Mwana wa Mungu atakuja hapa Joma duniani. nosetiyo, Wale ambao walikuwa joma wamefanya kazi, nochiwore, ambao joma walijitolea, jomoko ne ol to ne ok giol, ambao wengine walikuwa na joma ne jiwo to jiwore, walikuwa na joma himizo, noketo genogi kuom Nyasaye, weka tumaini kwa Mungu. ginibed gi mor ka Yesu duogo. Watakuwa na furaha Nikech Yesu ginibed e akirudi. kombe mabeyo, Sababu watakaa katika kombe moyiedhi, viti ambavyo kombe ma jolocho ema betie. ambao washindi wanakaa. Lemona kodu kawuono, Ombi langu wapar Nyasaye ma jachwech. tumkumbuke Mungu Nyasaye manomiyo jo-Israel teko. Sama teko gi ne dhi ka rumo, Nyasaye nomedogi teko. Ka ging'eyo niya, wakijua nyaka kwamba uked akeda, lazima mpigane, nyaka waked mana gi wasigu, lazima tupigane na nyaka adui, wati atiya, lazima tufanye nyaka wawuoth kazi, awuotha gi Nyasaye. lazima tutembee tuna Eka Mungu giko mare ili mwisho wanalochi. tuwe washindi. Haleluya kanisa. Amen. Akia gima jachien oseketo kuomi, Sijui shetani amekuwekea nini momiyo samoro iol gi tich. ambaye nafanya saa ingine umechoka na To naye ka kazi. tich ka dhi rumo chiegni. Hebu ona kazi inaendelea Adwa wacho kuisha. niya, Nataka kusema par Nyasaye ma jachwech, hebu kumbuka Mungu manoluongi e tijni. ambaye alikuja Par Nyasaye ma jachwech, Mungu mani kod muumbaji teko. ambaye ako na Par Nyasaye ma jachwech, Kumbuka Mungu mani chiworine. ambao En kopo ni pare, to ukimkumbuka en bende obiro pari. yeye pia To atakukumbuka. kopo ni osepari, to obiro mako lweti, Atakushika kaeto owuotho kodi, alafu anatembea nawe kasto ibiro tiyo na maber. utafanya kazi vizuri, Ma chieng' moro achiel, ili siku moja ka Yesu biro duogo, Yesu akirudi to biro wacho niya, atasema kwamba un jotich maber, nyinyi watendakazi utie wazuri piny marach, mmefanya kazi piny ma jomoko ok dwarae, ambayo wengine usetiyo mmefanya kendo kazi utimo kinda. na mmefanya Donjuru mondo uyue ingieni bang' tich matek ma usetimo. baada ya kazi kubwa ambayo Be mmefanya. inibed kanyo, Je, utakuwa hapo? be inibed kanyo jatich Nyasaye. Utakuwa hapo mtumishi wa Mungu? Nafwenyo wach moro Niligundua jambo e buk fulani mar Zaburi 126 katika Zaburi wesne 126 6 fungu la 5 na 6. ka jandik Zaburi wacho wach moro, Mwandishi wa Zaburi kendo akisema joma jambo wacho negi fulani. wachni Na watu ambao en joma ni wanategemea tich, ni wale wako jok kazini, monge ni tich dhi ka rumo, wanajua kazi inaendelea ojiwogi kuisha, kowacho negi weche moko, anawahimiza akiwaambia weche manigi nengo ahinya maneno ambayo monego wang'e kendo wapar. ambayo tunastahili kujua. Zaburi 126 Psalms 126 wes abich fungu la 5 wes abich ga auchiel wacho kama, 5 na 6 linasema owacho kama, joma chweyo ka ywak biro chayo chamgi ilo. Adier, jogo ma ywak otimo kodhi. Haleluya kanisa. Sani wachweyo ka waywak, saa hizi tunapanda kama tunalia, wachweyo ka waywak, tunapanda tukilia, watiyo ni Nyasaye to waywak, tunatenda kazi kwa Mungu na wating'o tunalia, kodhi to waywak. tunabeba mbegu na Adwa tunalia. wacho niya, Nataka kusema joma kwamba chweyo ka ywak wanaopanda wakilia biro dok mamor watakuwa na furaha. ka ng'ama nigi tiyo ni ochopo. Yule alikuwa Ang'eyo anatenda, malong'o niya, najua vizuri kwamba isetiyo matek umetenda kazi kwa e kambi bidii ka kambi moro amora, katika kila kambi, to magi tiyo atiya kinano. na ungelifanya kazi Ywaga kiting'o kodhi mar wach Nyasaye, fanya tu kazi ukibeba mbegu, ywaga kiting'o kodhi mar wach Nyasaye. beba mbegu ya neno la Mungu. Aneno ka saa chiegni chopo Naona muda ma mor nobedie, tutakuwa na furaha, ma obiro betie. tutakuwa na Jandik furaha. Zaburi wacho niya, oganda matiyo ka ywak Maanisha wa Zaburi anasema wale ambao wanatenda kazi wakilia biro dok dala ka gimor, watarudi nyumbani wakiwa na biro furaha, dok dala ka gimor, watarudi nyumbani wakiwa na biro dok furaha, dala ka giil, watakuwa na furaha nikech gitieko tich maber, kwa sababu wamemaliza kazi, gidhi yweyo kuom tich ma gisetimo. wanaenda kupumzika kwa kazi yao. Joma tiyo ka ywak Wale
ambao wanatenda kazi kawachuyo kawayuak tukitenda kazi tukilia wanabirigi ilo mbele kocha tunakuwa na furaha kule mbele. joma yuak kutingo kodhi Wale ambao wanalia wakibeba nodog dala gi kagimor watarudi nyumbani ano kangeo jati Nyasaye sijui wana wa Mungu okangeo kaka in sijui vile ulivyo. samori werte yuak Saa zingine unalia na unaomboleza nekecho kenge mikale kwa sababu ya mapito ambayo unapitia. samori tir Nyasaye to yuak nitie Saa ingine unatendea Mungu kazi na nekech malia pek ma in godo kwa sababu ya uzito nekech unayo, tuoche morami kwa sababu ya nikech magonjwa, lwenje mag pek mikale kwa sababu ya vita ambayo unapitia. nanana jatich Nyasaye Fanya tu kazi kwa nanana ujasiri. kiyuak iting'o kodhi Endelea tu kwa kulia, tima kinda fanya tu jachuo chiegni Yesu chiegni kwa biro sababu Yesu yu karibu kuja mondo teri dala ili akupeleke nyumbani. adona wacho niya Nataka kuambia kwamba wan mane piny achiel tuko katika ulimwengu mmoja, wan mana ng'at achiel mwalamo tuko na mtu mmoja ambaye tunamwabudu wakelo ni tuoche waduto na tunamletea to iwaka kamina wantiere ni lakini hapa ndani tulipo, jomoko nochop kama Yesu nitie wengine watafika mahali Yesu nekech yuko, kinda mane gitimo kwa sababu walipata negitima kinda walifanya tu bidii, kata yuak ne nitie hata ogitimo mana kinda walifanya kata bidii, tuoche nitie hata na ogitimo mana magonjwa kinda walifanya bidii, kata lwenje nitie hata na ogitimo vita mana kinda walifanya tu bidii. joma chalo kamago Watu kama hao okinyi moro biro negi asubuhi moja inakuja, okinyi mar mor asubuhi ya furaha, okinyi mar orit mar pinyni asubuhi ya jo-Nyasaye ochiegni chopo mazuri iko karibu kufika, ochiegni chopo iko karibu kufika. kikeyo kiywak Ukipeleka mbegu bedo kilia, mamor kichopo utakuwa na furaha ukifika, e nyim Yesu Kristo kwa jina la Yesu, koywe pi wang'wa akifuta machozi nikech yetu tije mawatime piny ka kwa sababu ya kazi ambayo tunatenda hapa, ka waketo genowa kuom Nyasaye. tukiweka tumaini yetu kwa Mungu. Johana wacho wach moro, Yohana anasema jambo Johana fulani. 14 Yohana wes 13 Johana winjo duol moro koa e polo, Yohana akasikia sauti kutoka mbinguni owacho niya, akisema kwa jogo mathoth ogeno kuom Ruoth gin johawi. kufa wakitumaini Mungu ni wako na blessed are those who die in the Lord. Jogo mathoth kogeno kuom Ruoth. Blessed are those who die in the Lord. E sama wantieni, Katika wakati huu Johana no ka gin johawi. Yohana anasoma kwa mano kende. wanaheri. Wach mar ariyo Jambo la ma pili Johana owacho e wesno, ambao Yohana anasema gibiro yweyo watapumzika kuom tich matek kwa magitimo, kazi ya nguvu ambayo kuom wamefanya, tich matek kwa magitimo. kazi ya nguvu ambayo Jatich wamefanya. Nyasaye gitiyo, Watu wanafanya kazi. awacho niya, sani watiyo, Nasema kwamba sasa hivi ne tunafanya kazi. wadhi yweyo bang' tich matek, Utaenda kupumzika baada ya wadhi kazi. yweyo bang' chiwruok ni Nyasaye, Utaenda kupumzika baada ya wadhi yweyo bang' tiyo kod gigewa duto ni Nyasaye, kupumzika baada ya kutoa wadhi yweyo bang' tiyo ni Nyasaye kod mich momiyowa. baada ya kufanya kazi kwa zile Mungu ametupatia. Sa yweyo podi e tich Nyasaye, Wakati wa pumziko sa baada, yweyo podi, wakati wa mapumziko wadhi yweyo ka baada, tich orumo. tutaenda kupumzika. Be itiyo koso ling'a ling'a? Je, unafanya kazi? Nyasaye gombo mondo wati, Mungu anataka wayweyo bang' tich. tunapumzika baada ya kazi. Yweyo nitie bang' tich. Kuna kupumzika Akia baada ya kaka kazi. idhi yweyo. Sijui utaenda kupumzika. Idhi yweyo nang'o? Utaenda kupumzika vipi? Kigombo ni Yesu miyo simbo mari Ukitaka Yesu akupatie taji nikech tich yako matek, kwa kazi koso idhi yweyo nikech iol? ama unaenda kupumzika kwa sababu Ibiro kidwaro wach Nyasaye koro, umechoka kwa kazi ya Mungu. ibiro wacho ni yawa kogik ndalo mar kambi kama, Utasema ikifika wakati wa makambi kama hii, pesa wa makore dwaro, pesa yetu ndio inatakikana. pesa u, Ni pesa yetu. en pesa u gi ng'a? Ni pesa yako na Bende nani? ibedo kod ndalo mar chakruok? Je, umekuwa nayo? Bende isebedo kode? Je, umekuwa nayo hadi Kata diel moro bende in go? ama ulikuwa na Kata dhiang' moro bende in go? ng'ombe ama mbuzi? Kata barua mar tich bende in godo? Hata barua ya kazi. Nyasaye ulikuwa donge nayo? miyi baruano? Yesu amekupatia Barua michalogo pesa pile ka hiyo pile. barua ambayo unapatia mshahara Ne, bang' dwe ka dwe, baada ya kila mwezi. Nyasaye omiyi barua moro. Mungu amekupatia barua Mikawo godo fulani pesa e bank. ambayo unachukua nayo pesa katika Ne, bank. ka pi awacho niya, Nataka kusema kwamba kata mana puothewa ma wapuro, hata shamba zetu ambazo tunalima onge teko ma wan go kuomgi. hakuna nguvu ambayo tuko nazo kwao. Nyasaye mamiyowa teko mar purogi. Mungu ndiye anapatia nguvu ya Nyasaye mamiyo gigo nyalo dongo. anafanya Nyasaye mamiyowa dhi e puothe ma wakaw gik moko. anafanya tunaenda Onge tunachukua. gima marwa kata achiel Hakuna chetu hata ma wan go e piny ka. ambayo tuko nayo hapa. Emomiyo nyithi Nyasaye Ndio maana wana wa Mungu bang' tich eka wana ywe. baada ya kazi ndio kuna To tich pok orumo. na kazi Tich haijaisha. pok orumo. Kazi haijaisha. An akia kata higa ni kende monego ati.
Nataka tu hata mwaka Nyasaye mwenye higa man godo. Mungu anajua Samoro higa mwenye wantireni. Sengine ni mwaka huu. Ene higa kende mari. Ndio mwaka wako pekee. Ene higa kende mari. Ndio mwaka ambao kuna ene higa Nyasaye gombo neno. Ndio mwaka jinsi unafanya kazi. Jinsi utafanya kazi. Higa moki ngeyo. Wewe haujui Mungu chomi. kwamba ni nini. Higa moki ngeyo. Haujui bali dibet nade. Kwa maisha Nyasaye Mungu gikoko duto. Mungu ndiye anajua yote. Nyasaye Mungu gimora mora. Mungu ndiye anajua yote. Nyoro nyanyiso wetana moko. Jana niliambia ndugu zangu wengine. Yaliana mane wantiere. Katika matanga tulikuwa na kwa. Na wacho ya. Nilisema jambo. Pinyo chakore maonge kido. Ulimwengu ulianza bila. Pinyo chakore maonge kido. Ilikuwa kata wini mafuye korporo neonge. Hata ndege hazikuwepo. Kata damu mawuto neonge. Hata binadamu Jimora ngima neonge pe. Hakuna kitu chochote kilikuwa hai. Ngeni pinyi dok mundo beri maonge kido kendo. Na ulimwengu inarudi kule. Odok maonge kido. Inaenda kule ambao ilianzia. Ano manokele wacho no. Ni nini lileta hiyo jambo? Nitie mire mangenyi sana wantieni. Kuna boma nyingi wakati. Makata ugarigi maberi maromnade. Zilikuwa zimejengwa vizuri sana. Yorigi. Lakini zimefungwa. Kwa sababu wenyewe dala onge kido. Hakuna kijimangi maonge. Kwa sababu hakuna watu walikufa wote. Baba amekufa. Mama amekufa. Mikono donga dar. Moko bini digimierege. Watoto wako na kwama wakabu wachache. Watoto kama pini dibedo maonge kido. Tumefika wakati ambao kijimangi mate onge. Kwa sababu hakuna kijimangi mate bro maonge. Vitu vyote hayo vitaisha. Ini bro bedo kanye. Wewe utakuwa wapi? Kakuri no teach misatemo. Kazi yako na kibeda penka. Mbele ya Mungu tangu kwa hapo ulimwenguni. Adona tiku wachumoro. Nataka kumaliza jambo fulani. Sama pinchomo kama onge kido moro. Wakati ambao tunaelekea ulimwengu vitu hayo vitakuwa hakuna. Jomano sekedo matek. Waliopiga jomano sekedo matek. Ambao walifanya kazi. Jomano nano katiyo. Ambao waliendelea. Jomano wenga magitiyone. Ambao walijua na jomano kodo chien. Ambao hakurudi. Jomano chiwore. Ambao walijitolea. Nina jogo. Ndio hao. Ma Yesu lokao thuolo. Ambao Yesu atachukua kanisa dunia. Akiwaambia kwamba dongure ber musiko manaka chien. Katika raha ya milele. Kama antini thonge. Hakuna kifo. Kama antini tuonge. Hakuna magonjwa. Kama antini mahali mwenye tema chande ukoro kubetie. Hakuna shida yoyote ambayo gik machon osekadho. Kwa sababu ya kale yamepita. Gik manyien mosechopo. Mapya ndio yako. Ikadho gik machon. Kusibro dong gik mosiko nyaka chieng'. Unapita na kale ama utabaki na yale inadumu milele. Nitie wach moro. Kuna jambo fulani ma Paulo wacho mogik. Ambapo Paulo anasema ya mwisho. Adwani walem kode chokruogone. Nataka kutuombe na hiyo jambo. Wuodh Paulo te. Katika safari yake ya Paulo. Tek ahinya. Ilikuwa ni safari ilikuwa ni safari ngumu sana. Alikuwa anachapwa viboko. Alikuwa anatembea na nguo zimechakaa. Alikuwa anatembea amechoka. Lakini maneno ya mwisho ambayo alisema alijua kwamba sasa atakuwa hayuko katika ulimwengu. Alijua kwamba wakati wake na maneno alisema akikufa. Ing'ado ng'ute to tho. Ama anajua kwamba kesho yake atakatwa shingo na kufa. Timotheo mara ariyo. Katika kitabu cha Timotheo wa pili. Ang'wen wes ariyo. 4:2. Adwani wach na mondo walem. 2 Timothy 4:2. En book mogik mwasomo. Ndio kitabu cha mwisho ambacho tunasoma. Weche mogik mithiny Nyasaye wacho. Maneno ya mwisho ambayo anasema. Seche moko gin weche miyiero. Saa zingine ni maneno ambazo zinachaguliwa. Nikech gin weche monego par kabisa. Ni maneno ambayo tunastahili kufikiria sana. Koro Paulo kawacho weche mogik. Paulo akizungumza maneno za mwisho. To wacho moro niya. Anasema. Timotheo mara ariyo ang'wen wes achiel. 2 Timothy 4:1. E nyim Nyasaye kendo nyim Kristo Yesu nabiro ng'ado bura ne joma ngima gi joma tho. Aparo ni Kristo biro duogo mondo lochi. Omiya mi chik. Haleluya kanisa. Amen. Paulo wacho wach mane? E nyim Nyasaye. Mbele za Mungu. Kendo e nyim Kristo Yesu. Na mbele za Kristo Yesu. Mabiro ng'ado bura. Ambaye atakata hukumu. Ne joma ngima. Kwa walio hai. Gi joma tho. Na walio kufa. Aparo ni Kristo duogo. Kwamba Kristo anarudi. Wach mokwongo. Neno la kwanza. Paulo wacho mogik. Ambayo Paulo anasema ya mwisho. Ni Yesu duogo. Kwamba Yesu anarudi. Haleluya kanisa. Amen. Yesu duogo. Yesu anarudi. Wes ariyo. Fungu la pili inasema. Lando wach Nyasaye
kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata piny ber kata piny rach. Ok adwa dhi nyime molo mano. Sitaki kuendelea zaidi ya hiyo. Paulo wacho wach mogik. Paulo anazungumza neno la mwisho. Ni Yesu duogo. Kwamba Yesu anarudi. To koduogo, na akirudi, to gimodong' monego watim, jambo ambalo limebaki waland wach Nyasaye. Tueneze injili. Waland wach Nyasaye. Tueneze injili. To sama walande, na tunapoeneza, waket chunywa ka walande. Tuweke moyo wetu, waket chunywa e lando wach Nyasaye. Tuweke moyo yetu kwa Jehova Nyasaye wacho niya, na waambia watu, gimoro amora moketi e chuny, kitu chochote Nyasaye nigi rekod machalo kamano. Mungu ana record kama hiyo. Kichiwo michni kiketo chunyi, ukitoa sadaka kendo ing'eyo mitiyoni, unajua Nyasaye ok nowe ma ok opari. Mungu hata kopo ni lemo sama wantieni, ukiomba iketo chunyi kilemo, umejitolea, Nyasaye ok nowe ma ok opari. Mungu hata acha kukoro. Paulo wacho wach mogik ni ya, Paulo anasema ya mwisho kwamba Yesu duogo. Yesu anarudi. Waland wach Nyasaye. Tueneze ujumbe. Waket chunywa ka walemo. Tuweke moyo wetu kwa maombi. Kendo wachiri ni tich Nyasaye moloyo. Na tujitolee kwa kwanza. To wach mago machaka pari kendo ni niya. Na jambo ambalo naweza kukumbusha kwamba kata piny ber, iwe dunia ni mbaya ama iwe ni mzuri, kata piny rach ama iwe ni mbaya. Ang'e ni piny to lokore. Najua ulimwengu umebadilika. Higa mokalo pore gi higa ni. Mwaka uliopita nikech lwenje mokedo, kwa sababu ya vita ambavyo tunapigana. Ne nyathi Nyasaye. Angalia weche moko monji mopogore. Kuna maneno ambayo mane monji higa mokalo ambayo tofauti na za mwaka uliopita. Seche moko kambi mwadhieni, pengine makambi ambayo tunaendelea, nyalo yudo kata kama na ino hospitali, inaweza kupata uko hospitalini. Seche moko kambi mawantiene, pengine makambi nyalo yudo koriembi e tich, inaweza kupata umefukuzwa kazi. Seche moko kambi mineno wadhieni, pengine hii makambi yudo kata ka jokuoge okwali, imepata hata uwezo wa mido magi lao mirwako kende, baki tu na nguo ambayo umevaa. Seche moko kambi mawadhieni, pengine makambi hii nyalo dong' ka in matek miwuoro, utabaki ukiwa na Paulo wacho niya, lakini Paulo anasema land wach Nyasaye, hebu hubiri neno la kendo ket chunyi kuom wachno, na weka moyo wako katika hilo. Kata piny ber, hata iwe mambo ni mazuri, kata piny rach, ama mambo ni mabaya, kata piny ber, ama mambo ni mazuri, kata idong' mana e dala kendi, hata ukibaki peke yako katika, kata in ng'ama chal nade, hata ukiwa vipi, kata igiko okang' mane, hata ukifikia chunyi kabisa, kitu ambacho kikusumbue moyo sana, Nyasaye moluongi, kwamba Mungu ndiye amekuita, ong'eyo kaka higa ni chalo, anajua jinsi mwaka huu ulivyo, kendo ong'eyo yuto mari, anajua kendo ong'eyo okang' migoyo, anajua kata piny ber kata rach, hata iwe na uzuri ama mbaya. Lama Nyasaye, omba tu kwa Mungu, timo giminyalo timo, fanya tu ambao unaweza. Kik iwach niya, usiseme kwamba higa ni rach, kwamba mwaka huu ni mbaya. Yesu wacho niya, Yesu anasema kata rach kata ber, hata iwe ni mbaya hata iwe ni mzuri, Nyasaye ochop kare, kazi ya Mungu ifike. Jino yud mor ka tich orumo, ka jokeyo bedo gi chan, magikelo ne Ruoth maduong' e Jerusalem manyien. Mor bedi maduong', mor okelo mor ndalono chiegni ma tich biro rumo. Kata piny ber, iwe ni kuna uzuri, kata piny rach, ama kuwe na kibaya, kik iwuog kuom Nyasaye. wewe tegemea tu Mungu. Kata piny ber, hata ulimwengu uwe mbaya, kata piny rach, ama iwe ni mzuri, chiwre achiwa ni Nyasaye. jitolee tu kwa Mungu. Mano chiwruok mar Paulo. Hiyo ndio kujitolea. Kata piny rach kode kichwade, hata kama alikuwa anachana, kata nonindo kech, hata alikuwa analala njaa, noparo Nyasaye, alikuwa anafikiria Mungu. nikech wuoth mane entiere godo, sababu ile safari noken wuoth mayot ahinya, alikuwa ni safari ma koparo Nyasaye, na to ok onyal kata matin. hawezi hata kidogo. Apenjo jatich Nyasaye, na kuuliza mtumishi wa Mungu, agombo natimo luongo moro matin. nataka kufanya wito kidogo. Nitiere ng'ato e chokruogni, Je, kuna mtu hapa katika magombo Nyasaye koyie ambaye anatamani omiye teko, ampatie nguvu, mondo kata piny ber kata rach, iwe ni kuzuri ama kubaya, osik kuom Nyasaye. zidi kwa Mungu. Bi adhi mbele ka mondo walem. Kuja tu hapa mbele
tuombe. Usiku wa Nyasaye. Ili adumu kwa Kata piny ber. Iwe ni kuzuri. Kata piny rach. Iwe ni kubaya. Kata yamo loko. Ama kata weche tek marom nade. Kama maneno yawe magumu. Dobro usiku kwa Nyasaye. Atategemea. Dobro tiyo ne. Na atamtendea. Nyaka giko mar ngimane. Hadi mwisho. Wego wacho ni Nyasaye. Jomoko chiwore mana ka piny ber. Wengine wanajitolea tu kwa. Wafanya kawuono ni ya. Lakini tumegundua onyis Timotheo gima nokonya. Timotheo kitu en tiyo ni Nyasaye. Ni kumtendea Mungu. Ka piny ber. Ikiwa na uzuri. Kata piny rach. Ama na kubaya. Dobro tiyo ni Nyasaye. Atamtendea Mungu. Adwa wacho ni ya. Nataka kusema joma chalo kamago. Watu kama hawa. Nyasaye nomigi teko. Mungu atawapatia. Mar chopo gol ma Nyasaye. Ya kutimiza. Kendo ok mano kende. Sio hiyo. Gichung' nyim Nyasaye. Watasimama kaka joloch. Kama washindi. Kaka joloch. Kama washindi. Ginibed gi mor ka Yesu duogo. Watakuwa na furaha Yesu akirudi. Kata piny ber. Hata kuwa na uzuri. Kata piny rach. Hata kuwa na ubaya. Mondo Nyasaye ochop kare. Ili kazi ya Mungu itimizwe. Haleluya kanisa. Amen. Adwa ni walem. Nataka tuombe. Adwa ni walem. Nataka tuombe. Namba achiel gi mar welo no kende. Mor biro bet ka Yesu duogo. Tutakuwa na furaha Yesu. Sasa tuko kuyo nitiere. Sasa hizi tuna huzuni. Kwa timo kenda. Lakini tukifanya kitu kinako Nyasaye. Nyasaye nobedwa. Mungu atatubariki. Jino yud mor katichoru mo kajokeyo biro gicham magikeno neruoth maduong' Jerusalem manyen mor nobedi maduong' mor okeno duong' mor ndalono chiegni matich biro rumo. Jomo betu amalo kwa lemo. Tusimame tuombe. Walemo. Ruodhwa kendo Nyasachwa moherowa gi lala. Wachopo e nyim kom duong'ni e odiechieng' maber mar Sabato ni. Ka waduoko ni erokamano nikech iwinjori miduong' gi pak. Waduoko ni erokamano Baba nikech iwuoyo kodwa e ndikoni maler. Kendo ing'isowa ni kata piny ber kata piny rach to wanana ka watiyoni nikech Kristo chiegni duogo. Kendo ing'isowa ni wanayud mor ka tich orumo ka jokeyo biro gi cham. Wang'eyo ni piny to ok med bedo maber, omedo mana bedo marach. Kendo ageta ma wayudo e piny ka medo mana bedo mang'eny. Ni to ng'ama ogeno kuomi to biro tiyo kendo biro bedo jalocho. Nyithindi ochung' e nyimi. Nyithindi gombo ni mondo gibed joloch. Nyithindi gombo ni mondo ginana nyaka tich rum. Miwa teko madhi e nyimi gi gik mimiyowa gi sechewa gi mwandu mikete lwetwa gi gima nadi mimiyowa mondo watinigo mi wanyal tiyo ni nyaka giko e nying Kristo ma jawarwa. Amen. Erokamano Nyasaye ma jachwech. Miwa teko ni kata waywak to watini atiya. Kata wamor to watini atiya. Kata wan osiptende to watini atiya. Kata mwandu rumo to watini atiya. Wanyalo tiyo gi yore mathoth. Kata mana lemo en tich. Somo wach Nyasaye en tich. Nyasachwa mangima. Miwa teko mane miyo Paulo manochiwre go chutho. Mowacho ni kata ber kata rach wanatini nyaka giko. Par kanisa mogeng'o gisetiyo ni matek to wagombo mondo wayud teko matiyo ni kendo nyadichiel e higani. Omiyo ok watiyo ni ok ng'at machielo. Chieng' chaka mor nobedi ne jogo molocho. Iparie ng'ato ka ng'ato e nying Yesu ma jawar. Amen.